جس کے سلسلے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ تو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آئیے اس قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ اس قاری کو جو فن تجوید کا کہنہ مشاق ہے، جو اپنی زبان کی حلاوت لہجے کے سوز و گداز کے ذریعے گانوں میں رس کھول دیا کرتا ہے، جس کی تلاوت کو سننے کے بعد آنکھیں آپ دیدہ ہو جایا کرتی ہے۔ میری مراد حضرت اقدس مولانا قاری محمد آصف صاحب دھامپوری ہے۔ آپ سے آواز دے رہا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ، کیا آپ تشریف لائے اس تمہید سے کہ سنا دو نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب ایمان ہو جائے۔ قاری محمد آصف صاحب تشریف لائے، تلاوت کلام اللہ سے مجلس مبینہ کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد اور مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمایا وہ 7 لغتوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو قرآن کریم کا نسخہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے وہ روایت حفص کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے ممالک کے اندر جا کر کے دیکھو تو وہاں پر قرآن کریم کا نسخہ الگ ملے گا۔ بہرحال عزیزان محترم، کچھ آیتیں میں روایت حفص میں پڑھوں گا اور اس کے بعد امام کسائی رحمہ اللہ کی قرات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ساتھ ہی بے حد ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری دلشاد احمد صاحب کا کہ حضرت والا نے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو آپ لوگوں کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو بھی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کا اختتام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فرما دے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، آمین آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے فیصلے ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم. ما شاء الله سبحان اللہ وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ما شاء الله سبحان اللہ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللہ اکبر سبحان اللہ بہت اچھے ما شاء اللہ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللہ اکبر ما شاء اللہ إن ربك واسع المغفرة. اوہ کیا انداز کیا واسع هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في
بطون أمهاتكم. ما شاء الله، حياك الله. سبحان فلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى حياك الله أكرمك الله سبحان الله बहुत अच्छे फलसफे أم لم ينبأ بما في صحف موسى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. الله أكبر سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله أكبر اللهم زد فزد سبحان الله बहुत अच्छे क़ारी साहिब माशाअल्लाह क्या अंदाज क्या नब्बो लहजा فلينظر الإنسان
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه الله سبحان الله बहुत अच्छे يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله إنهم يكيدون كيدا. ما شاء الله. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. ओ बच्चों कहाँ है तुम लाया सुनाए तुम्हें ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. حياك الله أكرمك الله سبحان الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। और महारत हासिल कर ले जो इसके अच्छे पढ़ने पढ़ाने में जमाने भर में उसको क़ारी कुरान कहते हैं। वही खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं, तिलावत हिफ्ज़ कुरान की हजारों अजर पाते हैं। रब के नबी ने उन्हें बेहतर कहा सबसे, कलामे पाक को जो भी पढ़ते पढ़ाते हैं। हजरत अक़दस रफीक मोहतरम मौलाना क़ारी मोहम्मद आसिफ साहिब धामपुरी बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आज की इस मजलिस से मुबीना का आगाज कर रहे थे। और आप हजरत बड़े ही संजीदगी के साथ कुरान मुक़द्दस की तिलावत समाअत कर रहे थे। मैं भी बड़े सुकून के साथ बैठा हुआ ये सोच रहा था कि जब जब भी फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है, महक उठा है हर समत ततरो फदाए, जब जब भी किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। आइए हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस और बाबरकत कलाम के बाद अगर कोई शख्सियत
قابل تعریف لائق نعت و مدح جامع کمالات و صفات کی حقدار ہے تو عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے کھیون ہارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے جگر پارے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے پکارا گیا کہیں طٰہٰ تو کہیں